बजार ଯାଇନାହାନ୍ତି। अरे ताले कोडी तीर्थ करने पे जाइछी ना कोन बापा तीर्थ भी बुलिବାକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। अरे बाबा घरे नाहंती तीर्थ भी करिया पे जाई नाहंती ताले कुआडे गले बापा ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। अरे विकास विकास तू कौन करू बाबा ए घर छाड़ी चली जाइछती आ भाउज ମା ବି ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଘର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛି। तू ए कौन करू अरे ये कौन सुनछी ए कथा कौन सत ହଁ ଅଙ୍କଲ ସତ। अरे ये सब केमिति होला रसरकेली ରସରେ କେଲି रसरगली के रसरकेली ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ଅଙ୍କଲ ରସରେ କେଲି ହଉଛି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। अरे विकास तुआ भितरे कोई तो बाबा ही सारी नहीं ହଁ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ତାହେଲେ ସେ ରସରଗଲି ପାଇଁ କେମିତି କଣ ଘର ଛାଡ଼ି ଗଲେ ଯେ ରସରେ କେଲି ଜିଦି କଲା ଯଦି ବାପା ମା ଘର ରହନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଏ ଘର ରହିବନି। विकास ଯଦି ସିଏ ଘର ରହେ ତାହେଲେ ବାପା ମା ଘର ରହିବନି। ये तू कौन कहू सामान्य गोटे स्त्री पाई तू शेषरे देवता तुल्य पिता माता को ए घर तोड़ी देई पारिलु ठीक ठीक विकास तू एते तरू खसली बोली मुके भाई स्वप्न सुद्धा भाबी नथिलु पुरा करले तू अपदार्थ कहले कोना हम बापा बाबू को तोड़ी देइछि अरे विकास तू जानिछु विकास କଣ ଅଙ୍କଲ ए उइल पेपर रे सदानंद ए घरे नाही बोली तते आज ये कथा कहवा पे बाध्य होछि बुझली विकास କୋଉ କଥା ଅଙ୍କଲ? ए देख କଣ ଅଙ୍କଲ? उइल पेपर हाँ तेरा विल पेपर सदानंद तार समस्त स्थावर संपत्ति को से तोड़ नारे कर दी याडुगा जानिलु विकास हे संपत्ति को छाड़ म तू जो घरे पाट देइनु से पाट जो रखिलु से घर भी कर न ଘର ମୋର ନୁହଁ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ଅଙ୍କଲ? ମୁଁ ଠିକ କଥା କହୁଛି ଏ ଘର ବି ତୁ ଆଉ ତୁ ମତେ ମନ ତୁ ମତେ ଏ ଘରର ନୁହଁ अंकल ଏ ଘର ମୋର ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ଘର ପୁଅ ନୁହଁ। ଏସବୁ କଣ କହୁଛ ଅଙ୍କଲ? हाँ ମୁଁ ଠିକ କଥା କହୁଛି ତୁ ମତେ ଏ ଘର ନୁହଁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ପିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା। हाँ तू रे अनाथ पिला बुझिलु विकास जेहेतु सदानंद घर नहीं तते कहया पे गोटे कथा बाध्य होछि तू कथा कि ए दश दुनिया रे केही भी जानि नाहंती एते भी तू मते जानि नाहु वो कथा କୋଉ କଥା ଅଙ୍କଲ? सदानंद मते मना करथिला ए कथा कहया पे आज जेहेतु सदानंद घर नहीं ए कथा कहया पे मु आज बाध्य होछि बुझिलु विकास तू जते बेले एडी कि हेइथिलु सेते बेले ए दुनिया विषय किछु भी जानि नथिलु सेते बेले एकैरो बड़ा विशिकेशन भाबी से अनाथाश्रम तते घर को नहीं आसीथिला अब केते बेले से तते अनुभव करिया पई देई याडुगा याडुगा भीतर डिया स्नेह आदर भल पाइबा देई से तते एडी गला हेते तू चंडा का गलु सामान्य को यही प्रतिदान देलु जी जी सामान्य गोटे स्त्री कथा पड़ी सामान्य गोटे स्त्री पाई सबुलाई करे विकास अरे तू जानिଛୁ ଆଉ एकताକୁ ମନେ ରଖିଥାଉ ଏ ବି ସୁଦ୍ଧା କହି ରଖୁଛି बापा मन ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦେବତା ତୁଲ୍ୟ ପିତା ମାତା ଯେଉଁ ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଘର ବି କେବେ ମନ୍ଦିର ହେଇପାରେ ନା अरे କଥାରେ ଅଛି ପିତା ଧର୍ମ पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पिता ही प्रतिमा पन्ने प्रिय सर्वदेवता अरे विकास अब तो जानी रखे विकास पिता माता ठरो बड़ देवता के स्वर्ग आइजे नहीं करी आशीष सहायक सिना विपद करिबा ताई अरे तू कुएगा तू कहबी तू कहबे पिता माता को घर मार दिला अंकल विकास अरे विकास बापा मार अर्थ कोन जानिଛୁ समय अछि बापा मार अर्थ कोन जानिଛୁ बापा मार अर्थ कोन जानिछु
ବାର ହେଉଛି ବାୟୁ, ବାର ହେଉଛି ପାଣି, ବାର ହେଉଛି ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ। ବୁଝିଲୁ? ସେଇ ବାୟୁ, ପାଣି, ମାଟି ଆଉ ଆକାଶକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଜୀବ ଜଗତ କଣ ସୃଷ୍ଟି ପାରିବ? ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଡ଼, ମନୁଷ୍ୟରେ ନା। ବୁଝିଲୁ? ବାପା ମାଙ୍କ ବିନା କେହି କଣ ଭଲରେ ରହିପାରେ? ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ଯିଏ ଥାଉ ଥାଉ ନ କରୁ, ଆଉ ମଲା ବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦବ ବୋଲି ସେ ତତେ ପୁଅଟିଏ କରି ନେଇ ଆସିଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲେ ବି ସେ ତତେ କାହିଁକି ପୁଅଟିଏ କରି ପାଳିଥିଲା? ଏଟା ତୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ କୁଳାଙ୍ଗ? ହଁ ଭାଇ ତୁମେ ଗୁଣଗାର ମୁଁ ଦେଖାବି ମୋ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପିତା ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି। ବୁଝିଲୁ ବିକାଶ? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଯା କେବଳ ତୁ ପିତାମାତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏ ଘର ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତା ତୋର ପିତାମାତା ନାହାନ୍ତି, ସେ ଦେଉଳ ଖାଇ କେତେ ନ ଖାଇ କେତେ। ଯା ବିକାଶ ଯା, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଫେରେଇ ଆଣ ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ଏପଟେ ଆସିବୁ। ଆସିଲା ବେଳେ ଏପଟେ ଆସିବୁ। ଏପଟେ ଆସିବୁ। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ହଁ ବିକାଶ ଯା ଯା। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି।